Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжайте регистрацию на рейс 201, летающий по маршруту. Ассалому алайкум достон. Агар ки ба шумо чиптаҳои ҳавопаймо ба дилхоҳ давлатҳои рӯи дунё лозим бошад, пас ба авиакасаи тақдир муроҷиат намоед. мо ба шумо кӯмак хоҳем кард. чиптаҳои мо дорои кафолат яъне вазварат обмен дорад. бо дили пур бо нархи дастрасу арзон метавонед харидорӣ намоед. авиакасаи тақдир дар хизмати мову шумост. بیبی جان نمیره التماس. مادر جان بیبی جان التماس نمیره بیبی جان. بیبی جان نسرین دارو رو بیار. تو گپ زدی؟ من با دکتر زنگ زنم. مادر جان بیبی جان بیبی جان باران به امکت زنگ بزن. الو مادر جنابی دکتر مادرم بیهوش شدن می آمدید. میلش مادر جان شد هیچ چیز نشده است نترس. در آنجا کی هست گفتم؟ در درون منیته است جناب. با شما گفتن نتوانستم. حیوان برای تو شب وجود ندارد ها؟ خواه خانه رو پرتافته آمدی به خانه زن آوردی. این چی طور کار است ها؟ ها چی؟ شد حاضر می آیم. رفتند. خدا رو شکر. اگر به دستشون می افتیدم مرا می کشتن. سخت ترسیدم رجب. شو جانم رفت کافر. داو مایا زودتر داو. مایا زانوی زودتر خیز. زانوی من سخت درد دارد ادا. مایا می آید. بابا زنه زودتر باش. ای دختری ابله کجا شد؟ بیبی جان چشمانتون رو کشوید. مادر جان چشمانتون رو کشوید. گوش کن اگر تو این طور کنی من به مادر کلانت یاری داده نمیتوانم. در همین جا ایستو. بیبی جان چشمانتون رو کشوید. مادر چشمانتون رو کشوید. قربانتون شوم مادر جان. عمیق بود که با همین طور. مادر جان دهانتون رو کشوید دختر. ادا زانویم مایا بیا داو با بینی مردم درای ما رو نمیابند. با دست افته مردیم. زانوی من سخت درد دارد ادا. راه گرد. آهسته
با دقت باشید. میبخشید. دلشون نمیزند چی؟ میسنجم بابا میسنجم. مادر جان قربانی شما شوم چشمانتو رو کشوه. این چیست؟ چیکار میکنید؟ یخ میمونم قفیدنی رگ خون رو پیشگیری میکند. دلشون نمیزند. مادر بیبی جان بیبی جان چشمانتان رو کشایید. مادر جان قربانی شما شوم مادر جان. نه دلشون نغز میزند. узлем шумо дасту пояшонро аз поён ба боло молида бароед. ҳамин тавр янга? бале бале. بیبی جان ту ҳам ёрӣ деҳ борон дағонашонро кушоем. کشو پسرم کشو. борон ёрӣ деҳ ҳозир як тараф мегардонем. چرا؟ чунки бояд ҳамин тавр кунем зудтар. فکر کردم که میمورم. یک وقت نفس هم نگرفتم. شو جونم آرام باش. آب نوش. دیگر هیچ وقت به اینجا نمی آیم. مایلش نبیا. رجب من دیگر تاب آورده نمی توانم. ملکه جان من چیکار کنم؟ ها؟ من چیکار کنم؟ آمده تو را خواستگاری کنم؟ نمیگویی، انتظار شو میگویی، بعد میگویی. من چیکار کنم؟ من میروم. مادرم انیق پریشان شدند. دخترها هم برگشتند. اوفی خدا. باز کمی می ایستادی؟ چرا؟ اکم نرفتند. از فابریکا زنگ زدن نگفتی؟ راستی نمیدونم، با فکر من همین طور بود. نه من خوبترش زودتر روم. مایلش ایستا اول تو رو آغوش کنم. آغوش نکن. از تو رنجیدم. بیا در اینجا واخوریم گفتی. بین چی روی داد. تو نترس. بین دکتر هم آمد. بیبی هم نغز میشوند. شفا مییابند پسر جان، شفا مییابند. دورو کردن کمی پس به خود می آید. مادر جان مادرم کجاست؟ چطور است؟ در درونن. در نزدشون دکتر است. جناب دکتر مادرم چطور؟ حاضر بهتر. فشارشان بلند. خدا را شکر. ابرو خانم تا آمدن من یاری دادند، وگرنه احوالشان بد میشد. جناب دکتر به پا خسته میتواند؟ پس از تاثیر دارو گذشتن. فقط از استرس و غم دور نگاه داشتن لازم. تشکر دکتر. دستتون درد را نبیند. سلامت باشید. بیبیت رو بعد میبینیم. کمی دم گیرند مایلش. مادر جان چطورید؟ شکری خدا. چشمم رو کشودم. ما رو بسیار ترساندید بیبی جان. جانکی مادر کلانش نترس. حالا هم ریسکم هم روزم مانده است. به شما یکم چیز میشود گفته ترسیدم. چطور آمدنم را نفهمیدم. قدر و قیمتم را برای دانستنت باید بیمار میشدم. چی ها میگوید مادر جان؟ شما تاجی سری من هستید. از پدرم زیادتر شما رو دوست می داشتم. این طور پس نگویید. دیگر مرا نرنجان.
مایلش مادر جان مایلش. روزگار در کجا رفتند؟ حالا در همین جایند. به من بچه ام را بیارید، یک رویش رو بینم. وای رو چیکار میکنید؟ اول شفای بید. بارون با کجا پسرم؟ یک هوای تازه گیرم. او باز چرا دیوانه شد؟ ای گل گپی مرا نغز گوش کن. دخترها را جستم نبودند. ها ادا و مایا را آخر. بعد و نزی تو آمدم. تو فال میبینم گفتم من را نماندی. تو سببش را نپرس. مادرم اگر زنگ زد همین طور گو مایلش. ایستو بچه جون ایستو، یک دقیقه. مادرم کودک رو دیدن میخواند. ملکه در کجاست؟ با جستجوی دخترهای انگه ابرو رفت. 1 ساعت باز نیست. جستن به او مانده است. مادرش برای چی است؟ در وقتی در کاری نیست. پسرم، اوه جانکم، یک تایی مادر کلانش، بچه زیبای من. روزگار گپ زن. شفایا بید بی جان. روزگار، تو با گپ در آمدی بچم. باز یک باری دیگر بگو. شفایا بید بی جان. قربانی تو شوم، با خدا شکر. بچه من چطور زیبا گپ می زده است. زبانی بی جان می گفتگیت را خورم روزگار جان. نخورید مادر کلانش. شما بیهوش شده افتیدم پس به گپ در اومد. همین طور؟ بله. این طور باشد برای بیمار شدنم خرسند از همه مشکل برای ما بود. از سر چیکار کردن رو ندونستیم. ها نسرین؟ البته ترسیدیم. روزگار جون بیا ما برایم. من اکنون هیچ وقت بیمار نمی شوم. نشوید. بیا رفتیم. بیاید باید دم گیرند. ابرو میمونید ها؟ شما شفایا بید بعد صحبت میکنیم. به خدا شکر که این روزها را هم دیدم. مادر جان دیدید ها چیکار کرد؟ کاردار نشو، دردی او وزنین است. تا عادت کردنش همین طور می شود. ولی او هیچ وقت عادت نمی کند. هر روز خوش و قواق می کند. اوزلیم، تو هم فرصت یافته خانه را چپای رسته کن. توبه گوید مادر جان. یعنی من برای اون این طور گفتم که بعد از ابرو برای شما اینقدر خوبی کردنش این طور رفتار می کند. ابرو برای من چیکار کرد؟ شما البته نمیدونید. آن وقت بیهوش بودید. حتی دختر حیران موند. به سرتان یخ موند، دهانتان رو کشید، به دهانتان دارو انداخت و دیگر کارها. هیچ کس به من هیچ چیز نگفت. مگر میگویند مادر جان؟ نمیدونم ولی همه دشمنی او شدند. من به شما یک چیز گویم. نسرین به یک تاری موی سری ابرو نمی ارزد. با فکرم گریختیم. انشالله همین طور. حسیاتی دارم که حاضر از یگانجا میبرویم. مایا شکمم درد دارد. زانویم بسیار درد دارد. بیا باز کمی غیرت کرده تا ایستگاه دویده رویم. زودتر.
биё як бор ба апаҳоят занг занем. дар куҷо бошанд? дигар сабр надорам. муштарии даъватшаванда дастнорас аст. илтимос баъдтар занг занед. онҳо дар куҷо бошанда? шояд ҳозир биёянд модарҷон. ҳама вақт ҳамин хел гап зан майлаш. чунон овози зебоитро ёд кардам ки. хуб ҳастӣ, куҷоя дар дорад? хубам, биё маро бардор. наҷунбед, шояд ягон ҷоятон шикаста бошад. ман ёрии танҷилиро фарёд не мекунам. лозим не, аз гирди сарам пароканда шавед. ёрии танҷилӣ фарёд кадан далгор. бале, оҳиста зад. албатта суръатам хеле сус буд. ҳамаи мо тарсидем. худо нигоҳ дошт моро. келин, хайрат ки шумо дар ҳамин ҷо будед, вагарна модарамро аз даст медодем. худо аз шумо розӣ бошад. не апа, ман ягон кори муҳим накардам. ҳама дар куҷо? ту дар куҷо будӣ? модарат чӣ аҳвол доранд медонӣ? ба модарам чӣ шуд? фишорашон баланд шуда ғалтиданд. чӣ тавр? ягон чӣ шуд? бигӯед ягай омина. не хуба, натарс, дар боло истироҳат доранд. духтур дору гузаронда рафт. меравем, бисёр дер кардем. аз ҳамин ҷо ба ягон таксӣ шинем. аз ин ҷо то ҳалфе чӣ қадар аст медонӣ? пул дорем ку? вай пули мо нест. мая? пул нест? офарин, ба ту пулро афтондӣ. дар вақти давидан афтидааст. агар хоҳед ман ба ҷои даркорӣ бурда мемонам. модоме ки хато кардам, ба шумо ёрӣ медиҳам. марҳамат шинед. агар ба ман сабабашро нагӯед, аз ин ҷо як қадам ҳам дур намеравам. ҳамин тавр лозим оиша, гапро зиёд накун. майлаш, шумо рафед, ман намеравам. ба ман ҳамин ҷо маъқул аст. маро асабӣ накун оиша. якумин бор мисли одам соҳиби ҳаёт шудем. куч бастам, ба дилам зад, мефаҳмед? ба дилам зад. кори дигар надорем, ҳар рӯз аз як ҷо ба ҷои дигар кӯчидан. маҷбурем оиша. ба фикри ту ман мехоҳам. чаро маҷбурем апа? чӣ шуд? биёед ин дафъа росташро ба ман гӯед. ман ба ту ягон бор дурӯғ гуфтам? ҳамин тавр, вале ҳақиқатро ҳам нагуфтед. ман беақл нестам. э худо, ту чаро маро намефаҳмӣ? як хонаи хуб дорем, маоши хуб ҳам мегиред, мактаби хуб ҳам ҳаст. инсон чаро ҳама инро партофта меравад? ин тавр бошад бе ягон сабаб, фаҳмо? дуруст, ҳама ин бесабаб аст. аз малате чаро рафтем? ба ҳавояш омӯхта нашудед? чизе ки гӯям ҳамон тавр. хоҳӣ дод зан, хоҳӣ худатро дарон. меравем. агар маро аз ин ҷо баред, чӣ кор мекунӣ? мактабро мепартоям. сафсата нагӯй. ба падару модарам қасам мехӯрам ки мактабро мепартоям. модарҷон, агар ба шумо ягон чиз мешуд, худро асло намебахшидам. духтара, ту чӣ гуноҳ дорӣ? бе ҳамин ҳам чанд рӯз боз фишори хунам баланд аст. бигзор, вале ман бояд дар бари шумо мешудам. ту чӣ кор кардӣ? духтарҳоро ёфтӣ? кадом духтарҳоро? духтарҳои абрӯ. ту барои ҷустуҷӯи онҳо набаромада будӣ? вай, не модарҷон, наёфтам. яъне надидам. исед модарҷон, ман ба шумо болишти хубтар биёрам? не, ҳамин тавр хуб. ту рафта ба ман як пиёла об биёр, даҳонам хушк шуд. майлаш модарҷон. бибиям шифо меёбандам модарҷон? шифо меёбанд писарҷонам. шифо меёбанд. кори худоро бин. модарам агар беҳуш намешуданд, шояд рӯзгар ҳам ба гап намедаромад. дар хона ягон каси дигар ҳаст? не ҷаноб, ин аз дин мондагӣ. малика,
дар куҷо будӣ? вай ба ҷустуҷӯи духтарҳо баромада будам ака. ба ҷустуҷӯи духтарҳо? ҷавоб де. кист? ҳамхизматам. телефонро ба ман де. ака ойгул занг зад. де гуфтам. ака ба худо ойгул занг зад. даматро гир. мебинем ойгул занг зада ё малика, чӣ кор кардӣ? ба хона расидӣ? ман чиқар туро намекушам, намекушам, мекушам. ту чӣ кор мекунӣ? гап назан. خز گفتم. خز میکشم. خز گفتم. خز میکشم تو را. تو چه دیوانه شده؟ هیچ کس دخالت نکند. مادر! چی شده است دوستم؟ هیچ گپ نه، اهمیت ندهی. باز چی شد؟ بیبی هم بیهوش شده افتیدند. فشارشان بلند شد. همین طور اکنون بهتر هستند؟ خوبند. خدا اون کس را دوست می‌دارد. زنها ترسیدند؟ ملیکه، اپای نسرین و دیگران هممون ترسیدیم. فکر کردیم که می‌میرند. خدا نگاه دارد. همش خوب میشود، پریشان نشو. با ملیکه با اپای آمینه سلام گو. شد. رحمت دوستم، رحمت. تو هم یاری ده باران دهانشان رو کشویم. بله باران یاری ده حاضر یک طرف میگردانیم. آنها خواهرانی تو هستند. با من نگفته بودی؟ این گپ از کجا پیدا شد؟ حجت‌هایشان رو که آوردن دیدم. نام یکیش ادا، نام دیگرش مایا شانویردی. نامی پدرشان مراد بود. ملیکه ایوان نامی مرا دوپل کردی. شما کاردار نشد. راگر خب کن. راگر شما کاردار نشوید. راگر من تو را چیکار کردنم را میدانم. راگر کاردار نشوید. با عقلش می آید. با این حقوق نداری. ایگل را نشان میدهم. راگر تو با کجا میروی؟ با پسرت نگاه کن، پسرت ترسیده است. رسوا کردی. میدانی تو فکر میکنی یا نه؟ تو ترسیدی. تو فکر داری. بیا با حجره خودمون میرویم. ناموسونم چه شد؟ کندال ملیکه خدا بمردن در اونجور چی گپ است؟ بیا زودتر بیا. هیچ چیز نی مادر جان، شما درست کشید. هیچ چیز نی. از دادوای بمب بالایم میافتد. مادر جان گپشان گریخته است. دکتر با شما چی گفت؟ عصبی نشوید. بردار مرا امینه، بردار. بیمار خواب رفتم برای من حرام. نه مادر جان درست کشید. مرا عزیزکم میبخشی، تو رو در آنجا از یادم برآوردم، ولی همش گذشت. فقط نترس مایلش. بیبی جانم. بیبی چی فهم هیوبند.
ту ҳам духтурро дидӣ. дору мехӯранд, ба по мехезанд. бибиямро танҳо нагузорем модарҷон, аз ин ҷо наравем. ҷони ман, ту инҳоро фикр накун. ҳамааш хуб мешавад. ман ба ту ваъда медиҳам. ман ягон кор меёбам. апаҳои ту ба мактаб мераванд, ту ҳам ба мактаб меравӣ. майлаш. گذار نامی مرا دو پول کردی. اگه با خدا که من یکان چیزی بد نکردم با مامون. نامی مرا دو پول کردی. حاضر بسا. اگه جون من یکان کاری بد نکردم، من گناهگار نیستم. ادامه شاگرد. مادر جان من یکان کاری بد نکردم. مادر جان ана дидӣ боз шарм накарда ба ман дар бораи тарбия гап мезананд. дидем узлем ҳама айб аст ва ҳам гуноҳ бошад, гуноҳи онҳо бо мард во намехӯрд. вай кӣ бошад? ҳа мо мешнохта бошем. истед модарҷон накунед, ба худо боз афтида мемонед. مادرجان شما چیکار میکنید؟ تو چیکار کرده ایستاده‌ای؟ با ملیکه چیکار کردی؟ چه هم میکردم مادرجان؟ کمی گپمون گریخت. مادرجان شما باید دراز کشید. بینید حالا نیمی داروتان ایستاده است. تو چرا مرا فریب میدی؟ مثل که از او گوشتش رو کنده ایستاده بودی داد زد. قربانتان شوم مادرجان، غمگین نشوید، غضبی هم نشوید. باز مادرش رو فکر میکرده است. یا به من راستش رو میگویی یا خودم رفته میبینم. مادر جان برو چیکار کردی کندل ها؟ هیچ چیز نکردم مادر جان، همچون اکش گوششو کمی کشیده موندم. پس مرا عصبی نکرده بگو چرا؟ همان دختری شما با رجب میگشته است. رجب قهوه چی؟ هیچ ممکن نیست، ملیکه این کار رو نمیکند. من مادر جان از خودم نمیبافم. امروز به خانه رجب رفتم، دیدم در اونجا شیشته است. جنابی کنده فشار مادرم. آیگل دو گفته رقمش را قید کرده است، یعنی با میخوردند. یعنی به نزد آیگل نمیرفته است؟ به شما چه خیلگویم نمیدونم، ولی امروز در خانه رجب بود. وای بسترم چی آمد. جنابی کندل شما چی کار کردی؟ نو بهتر شده ایستاده بودم. مادر جان قربانتان شوم، شما مرا مجبور کردید. من همش رو حل میکنم، پریشان نشوید. قربانتان شوم، آرام شوید، غمگین نشوید. مادر جان قربانتان شوم، غمگین نشوید، التجا میکنم. مادرم رو دیدن خواهی از فکرت گرد. چرا؟ با جنابی کندل خصوصی صحبت دارم، خوب ترش نزدیک نشو. ای خدا این خوب نیست. فشارشون پس نشده باز بلند می شود. چیزی که شد سببش کشوکشی کنداش ها بود. تو با کجا؟ کاری تو چی؟ اگر مادرم رو دیدن خواهی آن کس با اکم صحبت دارند. قدریا خانم خوبند؟ خوب ینگه پریشان نشوید. مایلش من یک ملکه رو بینم. تو با این کارها دخالت نکن. کار؟ در نزدیک چشم ما قریب رو میکشت. آداب و اخلاق اینجا از جایهای شما فرق دارد. اخلاق انسان ناموسش به دل وابستگی ندارد، به اینجا وابستگی دارد. چرا اینجا جمع شدید؟ اینجا رو به حمام تبدیل دادید. من بس! به همین هم عصبی هستم. خانه پر از زن شد و مرا خوردید. ازلیم به منابی مینرالی بیار، میدم به جوش آمد. مایلش حاضر میارم.
در اینجا چیکار میکنی؟ من در اینجا معلمم رو میجستم. هیچ کس نیست؟ 1 ساعت پیش همه رفتند. معلش نباشد من بعد میآیم. اویشا بیا تخم پختم. اویشا با کجا؟ به سیر و گشت میروم. چه خیلی سیر و گشت؟ بیا نان رو میده کن، خوراک میخوریم. میکفم. کمی سیر و گشت کنم؟ اویشا مثل گناهگاران گم شده رفتن نمیخواهم. اگر اجازه دهی با دوستانم خیر خوش کنم. خیر میلش، زود برگرد. اوه خدا، من چی کار کردم که تو به من درد بالای درد روان میکنی؟ این طور نگویید. شما رو خدا دوست میدارد، این رو همه میداند. نه، جزا است میدونم. ای خدا مرا ببخش، گناههای مرا ببخش. کدام گناه مادر جان؟ مادر جان خوب هستید؟ من به بیرون میبرایم، لیک فکرم به شما. گندال فقط باز یگان بلا نکنی. مرا شنیدی؟ از رجب دور گرد. مادر جان من کودکم. من تو را به دنیا آوردم، حتی جگری تو را میدونم. نزدیک نشو میگویم، به سرمان بلا نخری. البته مادر جان، ولی شما هم او را غمخواری نمی کنید، به بیرون هم نمی براید. الو سلام ابرو، من فیراد. سلام فیراد. من رفتید یا نرفتید گفته پرسیدنی بودم. گفتنی بودم که من شما را تا فرودگاه میبرم. حالا نرفتیم، قدریه خانم بیمار شدند. نفهمیدم. یعنی یک وقت برای بیهوش شدند، انتظاریم که شفا یابند. من تماما خبر ندارم. حاضر خوب هستند؟ خوبند. فشارشان بلند شد. از من نرنج. من میدونی گفته به تو زنگ نزدم. فهمیدم. شد من حاضر میروم. نه بیا. 1 ساعت پس بیا. حاضر کندال در همینجا. مثل نقلیات یا آتش‌انگیز گشته ایستاده است. پای شما گریخته از باز تو رو دیده نکفت. مالش. تو چطور هستی؟ من خوبم. به تو یک خوش خبر دارم. روزگار به گپ در اومد. اوه جدی میگویی؟ بسیار شادم. بله میدونم. فیراد ببخش مرا، من تو رو رنجاندم. نه هیچ گپ نه، من تو را میفهمم. دخترها چطورند؟ آنها در کجایند؟ نمیدونم، به سیر و گشت میبرایم گفته بودند چند ساعت باز نیستند. من آنها را انتظارم. با احوال ما نگر مثل اون که از جنگ اومده باشه. تو خوب هستی؟ کمی درد دارد، به میانم میدهد. به بیمارخانه میرفتیم خوب میشد. دلم آرام نیست. در کار نیست گفتم کو. از دستتون چیزی که اومد شما کرده تشکر.
با مادرم زنگ زنیم. سفسطه نگو. یک قیامت چیز میپرسند. کاری کردگی شد. باز گپ میشنویم. راست میگویی، ولی اقلا آوازمان رو میشنیدن آروم میشدند. شاید پریشان شدند. از کجا میدانم؟ خودت میدونی. چه گویم؟ با صدمه دوچار شدنتون رو فراموش نکنید. گویید خدا نشان ندهد شب یگان چیز نشود. بگذار دانه. شما التماس به پیشتان نگاه کنید. الو باران، من آیشه. آیشه؟ تو رقمی مرا از کجا گرفتی؟ از ازدیان گرفتم. وای گفتنی بودم. چیکار داری؟ در ساحل کل سیر و گشت میکنم. در کجا هستی؟ مایلش، من حاضر می آیم. مایلش بیو. اپی ملیکه چطور هستند؟ به فکرم بهتر. حاضر تو اینها رو فکر نکن. وای مردک چرا او رو زد؟ دلش به او نمیسوزد مگر؟ نمیدونم. بعضا آدمانی کلان هم خود را اداره کرده نمیتوانند. این بسیار بد. به فکری من هم. کاش که همه این رو از یادی تو برآورده میتوانستم. کاش که هر دو همون از یاد برآورده میتوانستیم. در کجا میگردید؟ مادر جان، ما در راه آمده ایستاده ایم. این چه خیلی راه؟ با من 1 ساعت پیش آمده ایستاده ایم گفتید. یک صدمه خورد به عمل اومد. چه خیلی صدمه؟ پایم لط خورده افتیدم. خطرناک نیست. کمی در دست ماند گفتیم. چطور رفتیدی؟ یگان چی شد؟ راستش رو بگوی. نه مادر جان، پریشان نشوید. کمی آهسته راه گشته ایستاده ایم، همین قدر. حاضر می آییم مایلش؟ مایلش در کجا هستید؟ به من بگویید. آمده شما رو میگیرم. نه مادر جان، می آییم گفتم کو. من خاموش میکنم. به فکرم مهمان هستید. همین قدر عمیق است. به حلفیت چرا آمدید؟ به نزدی بیبیمون. یعنی از همین جایید. خیش کی هستید؟ خیش هیچ کس. یکمین بار است می آییم. دیگر آمدن نمی خواهیم. چرا؟ خارجی ها به اینجا می آیند. حیران میمونند. علاوه بر این زمین میخرند. ما حالا به اینجا عادت نکرده ایم. هیچ کس رو هم نمیشناسیم. من هم آدمی بسیار را نمیشناسم. اکای نوری را میدونم. میشناسید؟ ارباب است. باز کندل را. کندل پسته فروش. جنابی کندل. میشناسید؟ نمیشناسیم. هیچ کس رو نمیشناسیم. کمی زودتر رانده میتوانید؟ ما به خانه دیر میکنیم. مرا حیران کردی. چرا؟ یعنی رقمم رو گرفتی؟ زنگ زدی؟ به نزدم آمدی؟ بله. از تو این رو انتظار نبودم. میفهمم. چی شد؟ یگان گپ بود؟ هیچ. دلم چه تفریکی خواست کردم. دلت مرا دیدن خواست؟ بله. وای ملیکا چی می شود؟ اگر به حجت خونه رفتن خواهد کلی در دست شما. حاضر یک چیز می گفتم. توبه توبه. جنابی کندر، او را ببخشید. او در حجره قلف میماند. هیچ کس کاردار نشود. این گپ از خانه نبراید. اگر یگان چیز را بینم، یگان چیز را شنوم، به نام خدا استخوانهایتان را میشکنم. فهمیده گیرید.
раҷаб салом. о акай фират хуш омадед. ба худо ман ҳозир ба шумо занг задани будам. бисёр хуб кардед ки омадед. ба хайр аст? ба хайр ака, ба хайр. бо шумо дар бораи як чизи муҳим бояд суҳбат кунам. ба он ҷо шинем ака. модарҷон дард мекунад? не. шумо инро дошта шинед? ман инҳоро партофта меоям. майлаш модарҷон. ташаккур духтарам, дастат дардро набинад. ака чӣ тавр гӯям? ман аз кӯдакӣ дӯст медорам, вале малика духтари ҷаноб аст. ман одами оддӣ. инсон аз уҳдаи ҳама чиз мебарояд, вале ба дили худ гапаш намегузарад. намегузарад акай фират. дур гаштам. солҳои дароз ба тарафи ӯ нигоҳ накарда гаштам. модарҷон, сари маро хам мекардагӣ ягон кор кардӣ? модарҷон, чӣ тавр ин хел фикр мекунед? ин тавр бошад дар хонаи одами безам чӣ кор доштӣ? модар, бигзор раҷаб ҳам бошад. ӯ хизматгори мо аст. гуноҳи ӯ дар бой набуданаш аст. модарҷон, магар шумо намегуфтед ки аввал бояд одам бошад? духтар, ё ин ки ту тавба тавба. чаро тавба мекунед модарҷон? рӯи рост пурсед. дӯст медорӣ гуфта? дӯст медорам модарҷон, дӯст медорам. эй духтар, ту бо модарат чӣ тавр гап мезанӣ? модарҷон, шумо падарамро дӯст дошта ба шавҳар набаромадед. акай мурод ягай абру дӯст дошта нагирифт. ҳама ин гуноҳ нест, ишқи ман гуноҳ аст. малика, ақлатро ба ҷояш биёр, вагарна ҳатто ман туро аз акаат наҷот дода наметавонам. модарҷон, модарҷон, модар. маро мисли яка дониста суҳбат кардаи ту маро шод кард. вале охири ин кор чӣ мешавад? ин ҷо ҷои хурд аст. ман барои ҳамин ба шумо гуфтам ака. ба хостгорӣ равем, дар бари ман мешавед. медонед ки ҳеҷ кас надорам. барои ман кори хайр шараф аст. рост мегӯед. худо аз шумо розӣ бошад акай фират. исто бародар, хурсанд нашав. кенда албатта маликаро ба осонӣ намедиҳад. маро рӯи хотир намекунад. медонам, вале як қадам пеш рафтам акай фират. шумо гӯед чӣ кор кунам? исто каме сабр кунем. ман бо холам суҳбат кунам, як дили он касро фаҳмам. агар холам розӣ шаванд, кор осон мешавад. иншоалло. акай фират, истед шуморо як бусам. исто бародар, исто шуд. ака, шумо имрӯз маро ба умед кардед акаҷон. ҳайдар бародар, ба акам як қаҳва биёр, асал ҳам биёр. зудтар бош. исто лозим не. ман ҳозир ба назди холаам меравам. равед акаҷон, равед. аз номи ман ҳам салом расонед. ҳайдар бародар, ба ҳама аз номи ман қаҳва тайёр шудаст ака. одамони инҷо чӣ тавр хуб ҳастанд ҳа? дар Истанбул одамонро зада мегурезанд. дар инҷо шикоят надорем мегӯем, рақами телефонашонро медиҳанд ки шояд шикоят мекунӣ. сода набош. ягон кораш меафтад гуфта рақами телефонашро дод. бас ада шуд роҳгард. саҳар боз майнаи сарамро хурди, модарам парешон мешавад гуфта. о ҷаноб, хуш омадед. ҳайдар ба ҷаноб қаҳва тайёр бикун. чикор мекунед бародар? ҷаноб, чӣ шуд? чӣ кор кард? кордор нашавед. кордор нашавед. роҳгард. ҳамаш рӯи ҳам омад. ҳамин тавр не паёмина. малика чӣ мешуда бошад? беақлӣ кардааст. модарҷон, шумо дар куҷо будед? аз баромада рафтанатон чанд соат шуд медонед? омаде модарҷон, ягон чиз шудааст?
толба ту чӣ тавр рафтидӣ? кушо бинам? дар ҳуҷра мебинед модарҷон. майлаш биё ба ҳуҷра меравем. дард дорад? дардаш камтар шуд. духтарҳо омаданд. бале омаданд. ором бош. диде чӣ тавр бахилӣ мекунад? узлем, чӣ кор кардан ва чӣ фикр кардани ту аниқ нест. аввал ба ҷаноби Кендал чизе ҳаст мегӯӣ, баъд ба кундошаш бахилӣ мекунад мегӯӣ. чӣ шудааст? барои бо ҷаноб ишқварзӣ кардан абрӯ харол мерасонад ва боз мурод абрӯро интихоб кардааст, барои ҳамин бахилӣ мекунад. узлем, илтимос, бо ман дар ин мавзӯъ гап назан. шумо мавзӯъро кушодед апай Омина. чашмонатонро пӯшида ба ин аҳвол омадед. агар каме чашмонатон кушода мешуд, Насринро не, балки шуморо дар ин хона малика мекарданд. ман ба малика хӯрок мебарам, гурусна мондааст. ҷаноби Кендал нафаҳманд. ҳеҷ гапе набудааст. ҳамааш хуб мешавад. модарҷон, кай меравем? агар дар ҳалфет намегаштед, кайҳо мерафтем? шуд, мебахшед, омадем рафтем. дар ҳақиқат меравем? акнун чӣ хел меравем? бин, қариб шаб мешавад. шабҳо тайёраҳо намепаранд модарҷон? адамаро монда накун. бе ҳамин ҳам фишори хуни бибият баланд шуд. аҳволаш бисёр вазбин. хай чӣ кор кунем? ада айб аст. айб аст? мисле ки ӯ дар фикри мо аст? ҳозир чӣ тавре модарҷон? хуб, ба худашон омаданд. ба шумо як хушхабар дорам. ба хайр аст. аз лото пул буридед? рӯзгар ба гап даромад. чӣ? ба гап даромад? хурсанд шудам. ҳозир дар куҷост? хуб, бибиаш ки беҳуш шуданд, давида дод зад. ман бошад надонистам хурсанд шавам ё ғамгин. чаро ин тавр нигоҳ мекунӣ? барои фаромӯш накардан. чаро? оиша, ба ту имрӯз чӣ шуд? ё шароб нӯшидӣ, чӣ? не. набошад чӣ шуд? кош бисёртар вақт медоштем. барои чӣ? намедонам. ба сайру гашт рафтан, ба заврақ нишастан. ягон рӯз меравем, вале имрӯз не. ранги дӯстдоштаат кадом аст? кабуд. таоми дӯстдоштаат? шириниро. кадом командаро дӯст медорӣ? албатта фанербахчӣ. вай, орзуи дерина чист? дар мусобиқа иштирок кардам. ин чӣ? чӣ кор мекунӣ? табассум. гум кун инро. чӣ дар кор? лозим нест. ба ман де. ба ман де. хуш омаде акай Фират. ташаккур. янгай абрӯро меҷӯед? не узлем, холам дар куҷоянд? дар боло, дар меҳмонхона. ман як рӯзгарро бинам то ҳол хоб бошад, баъд бо Қадрия хонум суҳбат мекунам. модарҷон, пагоҳ саҳар аз ин ҷо меравем, ҳа? духтарам, Қадрия хонум аввал ба худ биёяд. уфай, шумо хабар надоред ки дар ин ҷо чӣ шуд? кампир қариб мемурд. илова бар ин Кендал холаатонро чунон задане кард. чӣ? чаро заданд? чунки девона аст. вай бемории рӯҳӣ дорад. бо касе во мехӯрдааст. Кендал бошад фаҳмидааст. ба номи худо чанг аз духтаро наҷот дода натавонист ва дар ҳуҷрааш қулф карданд. бовариам намеояд. як духтари калон дӯстдошта дорад гуфтам агар мезананд. дар ин ҷо мебудам, ӯро мезадам. ба девона табдил ёфта буд. майла, шумо истироҳат кунед. ман ба назди бибиятон меравам. фикр кун,
18 сола духтару дӯст дошта дорӣ гуфта задааст. агар вазъияти туро фаҳмад аниқ мекушад. ҷаноб, қасам мехӯрам ба малика нарасидам. хаб кун, номи хоҳарамро ба даҳонат нагир, мекушам туро. ҳозир беҳтар ҳастед хола? шукри худо, беҳтар шудам. хабар надоштам. медонистам фавран меомадам. ҳама аз хотираш баромадааст. кендал хонаро чапароста кард. ту аз куҷо фаҳмидӣ? ба абру занг задам. ӯ гуфт. ман фикр кардам ки онҳо рафтанд. фират, чӣ кор мекунӣ? раванд парешон мешавам, виҷдонам маро азоб медиҳад. کنی بینم؟ دیدی چه خیلی بیزی؟ توزه کن. نه نمیکنم. گوش میکنم اپا. در کجایی؟ شب شد آخیر. میایم. شد بیا. چی گپ شد؟ تینجی است؟ باید به خانه روم. مالش رو. خودت را احتیاط کن مایلش. مایلش تو هم؟ آیشه چنان رفتار داری که گویا هیچ وقت با نمیخورده باشیم. در مکتب وا میخوریم. نغزمان як дард доштам, ду шуд. акнун ягон кор карда гапаш набаромада, ӯро ба ягон ҷои хуб додан лозим. ягон ҷои хуб гуфта одами бой гуфтанӣ ҳастед ё инсони ахлоқан хуб? хола, гӯш кунед. раҷабро аз кӯдакиаш мешиносем, медонем. падараш одами бовариноки шавҳари шумо буд. ӯ одами пок буд. ту бо ин чӣ гуфтан мехоҳӣ? бо раҷаб имрӯз суҳбат кардам. нияти ӯ ҷиддист. маликаро дӯст медорад. одами коргар нонашро ёфта метавонад. ман гапи туро хуб фаҳмидам писарам, вале ин тавр намешавад. зан бо ним зарф таом ҳам сер мешавад, бо шӯрбои аз санг тайёр кардаам. вале хушбахт шудан осон нест. онҳо якдигарро дӯст доштанд. ошиқонро ҷудо кардан гуноҳ аст. ба номи худо кендал мекушад, вале намедиҳад. хола, шитоб кардан лозим не. гӯш кунед. биёед ин масъаларо бо нағзӣ, бо хубӣ ҳал кунед. ӯ духтари ягонаи шумост. хушбахтии ӯ магар муҳим нест? мебахшед, ман фикр кардам ки шумо танҳо ҳастед. якчи маслиҳат доштам, вале бадтар медароям. духтарам фират бегона нест. биё, ту духтари ман ҳастӣ, келини ман ҳастӣ. биё. шумо чӣ тавр ҳастед? беҳтар шудед? шукри худо, беҳтарам. ман ба ту ташаккур гуфтанӣ будам.
برای چی؟ برای یاردمت. آمینه و ازلیم نقل کردن. حتی دختر گفته است که ابرو خانم یاری تجلی خودش را رسانیده است. از دستم چیزی که آمد کردم. راه گرد. خیز حیوان خیز. نزن جناب، بنامی خدا شما را حرمت میکند. چطور حرمت؟ آدمی که جنابش را حرمت میکند با چشمی بد به خواهرش نگاه میکند. جناب گوش کنید، راست میگویم، نیتی ما جدی است. حیوان، تو راست میگوید. من تو را میکشم. خیز حیوان، خیز حیوان. اگر از دهانت باز یک کلمه شنوم به نام خدا میکشم. قسم میخورم میکشم. حیوان، به تو کی نام داده؟ به تو باور کرده خریدی قهوه خانه را کی داد؟ من. وای چیزی چارت را من خریدم. گوش کنید جناب، ما یکان کاری بد نکرده. کاری بد نکرده میگوید. نکردم میگوید. میکشم. از خوردی به جای کاری رحمتی پدرم بسیار رفته. یاری تجلی طبی رو یاد گرفتم. پدرتون دکتر بودند، مادرتون چی؟ مادرم خانه‌شین بودند. با همه چیز مشغول بودند. از عائله دارا بودند و برای همین اعضای همه مجلس های تشکیلات های خیرخواهانه بودند. تو به من چیزی گفتنی بودی؟ ها بله. وای در اصل به این کار دخالت کردن درست است نمیدونم، ولی نگفته نمیتوانم. واقعا امروزه با ملکه روی داده مرا غمگین کرد. اوه نگو دخترم، مرا هم غمگین کرد. انشاءالله هیچ کس نشنیده است و ندیده است و او بدنام نمی شود. من این رو گفتن نمیخواستم. کاری کندل رو گفتم. این از انسانگری بیرون است. با نیتی نیک میدونم، ولی در این موضوع شما هیچ چیز رو نمیفهمید. یعنی در اینجا گپ درباره آبروی عائله می رود. قدریه خانم مرا حیران کردید. برای دختری انسان از سلامتیش، خوشبختیش، جانش مهمتر چی است؟ اکنون تو مرا حیران کردی. البته ناموس. اگر دختر ناموسش را از دست دهد خوبترش مرد. در حقیقت یک گپ شما راست است. این آن است که ما از اینجا نیستیم. چیزی که نباشد قرار و فوراً برآوردن خطا است. خدا نشان ندهد ولی با دخترهای من یگان چیز روی دهد. شاید کمی غضبین می شوم ولی فوراً قرار قبول نمی کنم. با اجازت شما. خاله، من هم با او هم فکرم. ملکه یگان کاری بد نکرده است. کرده باشد هم او فرزند شما. اگر خطا کرده باشد با خوبی میفهمانید. باز به آغوش شما آمده خود را میپرتاید. تشکر. من از زیای گل می روم. از پوتیا گشت از گفتی. آفرین ملکه، همه ما رو فریب کردی. ینگه من حالی شما رو گوش کردن ندارم. از برای تو شده هیچ کسی ما حال نداریم. چی تو و چی ما برابریم. یعنی برابری تو ما هم مشت خورده. دلم بر عجب می سوزد. تو خواهر جناب هستی، جزای وزنینی تو همین است. کی می داند حاضر رجب رو چیکار کرده باشد؟ اکم به نزد رجب رفتند. همین خیل با فکرم به نزد او. کی می داند او رو چیکار میکند؟ ینگه اوزلیم رفته مادرم رو فریاد کنید. التماس روید. تو به من خیانت کردی. حیوان، مگر من خیانت را بیش از آن میمانم؟ همه جای خود را باید داند. همه
مادرجان التماس به حکم زنگ زنید بر رجب ضرر نرساند. چیزی که گوید میکنم ولی به حکم مانع شوید. التماس هیچ چیز نمی کند. به من وعده داد. مادرجان شما مگر حکم رو نمیدونید؟ شد تو خوب هستی؟ یگان جایت درد نمی کند؟ مادرجان من مگر حاضر در را فکر میکنم. ملیکا چیزی که نشود تو فرزندی من هستی. آغوشی من برای تو فقط کشاده است. مادر جان کندال تو در کجایی؟ در فابریک مادر جان. چی شد؟ خوب هستید؟ خوبم هیچ چیز نشده است. کندال بر رجب فشار نمیاری. به من وعده دادی از یادت نبرار. نه مادر جان نه. برای من وای مسئله تمام پوشیده است. ما صحبت کردیم او در اینجا نمی ایستد. خطاش رو فهمید. بله مادر جان تا باستید خیر. این راز کجا یافتی؟ زانویم رو زدم گفته از ینگای امینه گرفتم. اکنون وی را ینگه میگویی؟ به نزدیکی کندل را باشد اما کی میگویی؟ با تو نغزی کردن هم نمیشود. چی شد؟ باز به درد آمد. از این درد خلاص نیافتم. دخترها بیایید با شما خوراک تیار کردم. کاش عقلم پول رو نمی افتوندیم. مرا با این همراه نمی کردی. شد مایه من افتوندم. طلاها رو من دزدیدم. شد اکنون آرام شدی؟ اوف ادا اوف. گیر دخترم اینها رو به جایش مان و دیگر نبرار. مادر جان زود به پا خیستید. شفا یافتید؟ من وقتی خود را فکر کردن دارم. یک تاش انجام می‌یابد دیگرش آغاز می‌شود. مادر جان غمگین نشوید. همه‌اش می‌گذرد. سلامتی شما از همه مهم. مردی اصیل هرگز این طور کار نمی کند. تو چی ها میگویی بچم؟ رجب را میگویم بیبی جان. پدرم گذشتن پس در کتفی او گریه کردم. سر دل گفتم. او باشد عمم را تگی چشم کرده است ولی من جزای او را میدیم. تو با کاری کلان ها کاردار نشو. تو از پسی درس هایت شو. باران با عمکت بگو فرایند. چای تیار. مادر جان دود از پانه من نیست. شاید که در حجره شما افتیده باشند. من از اینها. نه دخترم نباید افتیده باشد. من حتی نقشدم. نصری درست حساب کردی؟ بله اپا. خدایا من یک رفته بینم. مادر جان بد میبینید؟ نه نسرین تو دختر پر از جسارت بوده ای.
чаро? ман бошам пурсида наметавонистам мисли ки вай, магар не? яъне ки чӣ хел? худо, насрин, ду даст пона нест гуфтан чӣ маъни дорад? яъне ба фикри одам ҳама чиз омаданаш мумкин аст, магар не паёмина? не, модарам ҳеҷ чиз фикр намекунам. худои тавба, духтар фикри ту вайрон аст. чӣ шудааст? ман саволи оддӣ додам, афтида метавонист. майлаш худат медонӣ, чӣ хеле ки хоҳӣ. апа, ман ягон кори хато кардам. шояд ки намегуфтам. не хоҳарҷон, куҷо мешавад? албатта аз ягон ҷо пайдо мешавад. дар ин ҷо боз шуд? чӣ гум шуд? ду даст понаи Насрин гум шудааст. ӯ аз модарам пурсид. Насрин ин чӣ тавр рӯй дод? ака, ман намедонам, дидам ки дутояш кам аст. Насрин, нест духтарам, ҳама ҷоро дидам нест. ту бояд бори дигар ҳисоб мекунӣ. модарҷон, ман чанд бор ҳисоб кардам, дутояш намерасад. ман даҳонашро баста бад мондам, ҷои меафтидагӣ нест. агар хоҳӣ ту як бори дигар рафта не, албатта, чаро рафта медидам. магар ман ба шумо бовар намекунам. ой худоё, шайтон бурдааст. шайтон набурдааст, вале касе гирифтааст. ака, магар ин тавр мешавад? мешавад, модарҷон, мешавад. медонед дар ин хона акнун бегонаҳо ҳам ҳастанд. борон кош ки рӯзгар бедор мешуд. бечора бача ҷонам гӯш нахоб рафт. аҳамият надиҳед, бедор шавад мехӯрад. барои ӯ ҳам имрӯз мушкил гузаштааст. адаҷон, ту ин зарфҳоро ба ошхона бар, вале ба мошинаи зарфшӯй ҷо карданро аз ёд набарор. уф, модарҷон, мая барад, ҳозир ҳамаи онҳо дар поён ҳастанд. рӯбарӯ шавам, худро дошта наметавонам. ман мебарам, модарҷон. не, ту шин. бо ин аҳволат ба зинапоя баромада наметавонӣ. надониста нафаҳмида ҳеҷ касро гунаҳкор накунед. кӣ мегирад, модарҷон? мо? ту аниқ медонӣ, шояд тиллоҳоро дар дигар ҷо мондӣ. худоё тавба, дастпонаҳо ба занҷираҳои ман дар даруни ҳамин меистанд. ман магар ба шумо дурӯғ мегӯям? ором шавед, истед, як фикр кунед. чӣ ором шавем? модарам дурӯғ мегӯянд? дастпонаҳоро дузидаанд. ба онҳо тӯҳмат накунавта модарамро фиребгар мебароред? бачам, ором шав. ҳамаш як рӯз не як рӯз аниқ мешавад. қадрия хонум, чӣ рӯй дод? ҳеҷ чиз не, духтарам, ҳеҷ чиз не. тилловориҳои Насринро дузидаанд янга. яъне чӣ тавр? чӣ хел чӣ тавр, зани шаҳрӣ? ду дастпонаи Насрин намерасад? ё ин ки шумо роҳпулӣ карданӣ будед? ту чиҳо мегӯӣ? эй худо, ҳамааш фош шуд. акнун чӣ кор мекунем? биё ба поёнфарои модарамро танҳо намонем. ту девона шудӣ? рафта чӣ кор мекунем? то имрӯз ҳамаашро тоқат кардам, вале аз ҳад гузарондед. на духтарҳои ман, на ман ба ин гуна корҳо даст намезанем. ту духтарҳоятро нағз мешиносӣ. яктоашро аз роҳ гардонда. ҷиндал хаб кун. модарам аз рӯи мо ба онҳо сар ба сар шуда истодааст. илова бар ин гуноҳи кардаитро надониста ӯро ба чӣ аҳвол гузоштем? ба дилам задӣ. бе ҳамин ҳам ба ман мушкил. чӣ кор мекардам? таваллуд мекардам. кошки мемурдаму ҳама наҷот меёфт. бас, ай бас. нафаҳмида, надониста. монед, қадрия хонум, гап зананд.
чикор карданашонро надониста акнун туҳмат мекунанд. чӣ хел туҳмат? ҳамааш бе ҳамин ҳам аниқ аст. шумо ақлатонро хӯрдаед. аслан духтарои шумо ақлашонро хӯрдаанд. борон онҳо хоҳарони туанд. модарҷон хуб ҳастед? модарҷон хуб ҳастед? инҷо шинед. ана ин тавр. модарҷон шумо доруатонро хӯрдед? духтарам ман дору нахӯрдам. шуд хубам. исто ман об мебиёрам. доруашон дар куҷо? вай дар ошхона. ман ҳозир мебиёрам. яъне ба духтарҳоят боварӣ дорӣ? ин тавр бошад ягон чизи пинҳонӣ нест. ҳамин тавр? ба ҳурмати худо исто. борон писарам ту ист нарав. раҷаб бародар ба ту чӣ шуд? инҷо биё оҳистатар. ягон ҷоят шикастааст ё баромадааст? ака фирад ман кори кендал аст а? ба беморхона туро мебарам. оҳиста бишин ҳамин тавр. ту дар инҷо чӣ кор дорӣ? хаб кун. чӣ кор кардаи содаят нарафтед? духтаро шумо берун бароед. чӣ шуд? тарсиди ки тиллаҳоро меёбам? ту чӣ хел одам ҳастӣ а? гендал берун баро. гендал ба берун баро. гендал ту қасам хӯрдӣ ки маро бикушӣ ҳа? берун баро. ба канал обуна шавед ва наворҳои навро интизор шавед. биё бачам бароем. як рӯз не як рӯз он тиллаҳо пайдо мешаванд. қадрия хонум хуб ҳастед? духтарам дар хонаи шавҳарат ғунҷида натавонистӣ аз мо наранҷ. шуд илтимос шумо худро ғам надиҳед. рафта каме истироҳат кунед. модарҷон моро намехоҳанд. чизе ки нашавад аз мо мебинанд. модарҷон илтимос аз инҷо равем. майлаш паго саҳар меравем. акнун дигар дар инҷо истода наметавонем. шараф медиҳад, тақдим мекунад. биё бародар биё. оҳиста. биё ба инҷо шин. сахт рӯзадааст биномус. ҳозир меоям. ای خدا تو با من صبر عطا بکن. مادرجان در پایان چی شد؟ یا اینکه رجب اومد؟ نه دخترم، نسرین دو تا دست پانه‌اش رو گم کرده است. دخترها رو دوست گفتند. دوست؟ یعنی چی طور؟ یعنی از حجره اپای نسرین تیلوهایش رو دزدیدند؟ نه دخترم، تیلوها در حجره من بود. من خلطچه رو نکشوده به نسرین برگردوندم، ولی چی شد نفهمیدم. عدا؟ در آنجا چی کار داری؟ حمام رو می جویم. در پایان است. در بالا حمام می شده است. مادر جان، من عدا رو از حجره شما برآمدنش رو دیدم. کی دیدی؟ آن شب که ینگه ابرو به نتریس رفته بود. حمام رو می جویم گفته بود.
рости гап ӯро гунаҳгор намекунаму, вале раҷаб, бародар чӣ тавр ҳастӣ? ман ба ин ҷо чӣ тавр омадам? туро дар роҳ ёфтам. аҳволат хеле вазнин буд. ҳама ҷоям дард дорад. ҳанӯз ҳам дард мекунад? пагоҳ сар то албатта ба беморхона бирав, рентген бикун. ҷаноби кендал заданд. тахмин кардан мушкил набуд. ба малика ягон кор карданд. чин, ором шав. маликаро дар ҳуҷрааш қулф кардааст, вале вазъияташ аз ту беҳтар. маликаи ман, акай фират, мо ягон кори бад накардаем. ба малика ҳам даст нарасондам. шуд бародар, медонам. ман ба ту ягон чиз гуфтам? ака, ин қадар вақт боз ошиқ ҳастем, вале қуръон занад якумин бор ба хонаам омад. ҳамин тавр шуд. уф, ака. ман чӣ орзуҳое доштам. ин воқеаҳоро бинида. ман пагоҳ бо кендал гап мезанам, ту парво накун. не акай фират, илтимос шумо ба байн надароед. акнун ин кор бо суҳбат кардан намешавад. чаро? акнун ту оро мезанӣ? ман чӣ кор карданамро медонам, ака. ман адаро аз ҳуҷраи шумо баромаданашро дидам.
имрӯз офтоб аз кадом тараф баромад? бедор шуда, ҳатто тайёр шудааст. ба куҷо меравӣ? ба фикратон куҷо меравам янга? ба мактаб меравӣ ё ба сайру гашт меравӣ аниқ нест. атриётро бина. хуб аст. хуб, маъқул шуд. чӣ тавр, зебо шудаам? зебо шудӣ. ягон духтар пайдо шуд. бисёр чизро донистан хуб нест янга. ба модараш рафтааст. ба модараш. ойша, биё меравем. гап намезанем? майлаш, худат медонӣ. насрин, бисёр майда кардӣ. мемонад. борон дӯст медорад апаи омина, барои ҳамин майда кардам. ту аз ин дунё хабар надорӣ. саҳар барвақт ору тору дода баромада рафт. насрин себанчӣ медиҳӣ? ту ба наздики хуштоман ҳам мешавӣ. боз чӣ? ӯ ба куҷо меравад? кордор нашав, мегазад. дар як хонаи калон ҷо нагирифтанд. албатта ҷо намегиранд. онҳоро дӯст баровардед. баъд онҳо шаҳрӣ ҳастанд. бо мо онҳоро баробар накунед. чӣ хел баробар донистанд? ман фикри дигар накардам. ба ҷои одат карданшон раванд ки мо ҳам озод нафас кашем. ба ҳеҷ ҷо намераванд. ту ҳоло мебинӣ иншоллоҳ. узлем, илтимос, саҳари барвақт. апай омина нағз ба хотир гиред. акнун дар ҳамин ҷо меистанд. ҳама якҷоя зиндагӣ мекунем. ба номи худо акнун ҳаёти мо мисли синамо мешавад. субҳ бахайр маяҷон. субҳ бахайр модарҷон. биё хез, либосатро пӯш. ада дар куҷост? намедонам, шояд ба ҳоҷатхона рафта бошад. илтимос, ба рафторатон аҳамият диҳед. аҳволи қадрия хонум бад аст. боз ягон гап нашавад. майлаш модарҷон, шумо хавотир нашавед. баъд рӯзгар ҳам тоол хуб аст. ӯро беназорат нагузор. майлаш. шумо ба куҷо меравед? ман ба назди қадрия хонум меравам. ман ҳам бо шумо рафтан мехоҳам модарҷон. саломат бошед гуфтан мехоҳам. майлаш духтари зебоям. ин тавр бошад то ҳам либосҳоятро пӯш, ҳамро мефароем. گیر دخترم. یا الله، شب نبود اکنون پیدا شد. همینطور؟ ها، شب نقصتر جستجو کنم گفتم. شاید دهانی خلطچه کشوده بود. با پایانی کت غلطیده است. одамонро гунаҳкор кардед. ها، همین طور. نفهمیده ندانسته گپ میزنی. صبح خیر. خوش آمدی دخترم، بیا شین صبحانه میخوریم. نه، ما صبحانه نمیکنیم. ما احوال شما رو پرسیدنی بودیم. شکر خدا امروز رو هم دیدیم. بسیار خوب. شما دستپانه ها رو نیافته بودید، اکنون یافتیده؟
аз духтарҳоям ҷасорати бахшиш пурсӣ доред? ту чиҳо мегӯӣ? Кендал, ман ба ҳеҷ кас тӯҳмат накардам. саломат бошед холаҷон. модарам нақл карданд саломатиятон хуб набудааст. ташаккур духтарам, худо розӣ бошад. вале маро хола нагӯ, меранҷам. ман бибии ту ҳастам. мо дар асл барои хайру хуш омадем. наравед духтарам. баъд аз воқеаҳои динашаб рӯй дода дигар дар ин ҷо истода наметавонем. دعوتشونده دستور هستند. الو بارون؟ تاغو؟ من خطا زنگ زدم؟ نه، رجب دینا شب در خانه من بود. تا حال خواب است. دیدم که تو زنگ زدی برداشتم. او در خانه شما چیکار میکند؟ یا از ترس امکان به خانه شما رفت چی؟ بارون سفسطه نگو. او رو دینا در راه نیم مرده یافتم. امکت دهان و بینیش رو یک کرده است. چی شد ینگا؟ با من هوا بلندی نکن که از فکرم میگردم. از فکری چی میگردید؟ از رجب با تو خبر آوردم. رجب آمد؟ نه آمد. جناب مثل خر او رو زده است. انیق که لنگ میموند. چی؟ شما چی ها میگید؟ چیزی که شنیدم گفتم. رجب بیا صبحانه میخوریم. بیا یک پاره نان بخور برادر. این طور نمیشود. акай фират барои ҳамаш ташаккур. ман меравам. ба куҷо меравӣ бародар? фикр накарда кор накун. бисёр фикр кардам ака. ман ба қароре омадам. чӣ кор мекунӣ? барои ман дар ин ҷо ҳаёт нест. меравам. ба куҷо меравӣ бародар? бин аҳволат бад аст. фақат боз ягон девонагӣ накунӣ. ака хоҳиш мекунам, маро монед равам. ака ман то ин рӯз хаб карда бошам рӯи хотири он ки ҷаноби Кендал акай малика аст. медонам ҳурматам мекардӣ. ӯ гунаҳкор аст. ака намедонед, ман дигар дар ин ҷо истода наметавонам. ман ба адолат боварӣ дорам ака. кадом адолат? адолати худо ака.
خدا او را جزا می‌دهد انشالله. شما هم می‌بینید. акнун чӣ мешавад? ягон кас равад ба кайфират занг занад. янга илтимос гир худат занг зан. телефони ман шикаста буд. ҷамъ кардам. ту мисли шоир эҷод мекардаӣ. чӣ тавр ба якдигар мактуб менавистаед? ба ман диҳед янгаи узлем. дар ин хона фақат ман фикри туро мекунам малика. инро фаромӯш накун. майлаш ташаккури зиёд. ба ман диҳед. акнун ҳурматро сазовор шудам. шудед. шудам. офарин. раҷаб нест бачам, рафт. ба куҷо рафт? намедонам, дошта натавонистам. фаҳмид ки ман меоям барои мин рафта? не борон, омадани туро намедонист. баъд ба шумо чӣ шуд? магар шумо дӯст набудед? не тағо, не. аз ман бояд пинҳон намекард. ман ӯро дӯст гуфтам, бовар кардам. майлаш, пагоҳ суҳбат мекунем. мон ӯ ками танҳо монад. не тағо, имрӯз суҳбат мекунем. бисёр асабиям. ин масъаларо имрӯз ҳал мекунем. борон! эй, духтар.